चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। वो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট ডে। আজকের দিনটা তোমার একটা নতুন পর্ব শুরু হলো। তুমি খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমি তোমার সব সময় সাথ দেব। এই এতদিন তুমি এত পরিশ্রম করেছো, অফিসে গিয়ে এত হার্ড ওয়ার্ক করেছো, সেই জন্য তোমার অফিসে সবাই তোমাকে এত ভালোবাসে। তোমার এটাই একটা গুণ, আই প্রাউড অফ ইউ। তুমি আমার সব মনের আশা পূর্ণ করেছো। আমার দুই মেয়েকে তুমি ভালো করে মানুষ করেছো, ওরা খুব খুশিতে আছে, ওরা খুব সুখে থাকছে, ওরা সেটেল হয়ে গেছে সবাই। আমার দুই জামাই খুব ভালো, আমার ছোট্ট নিমো এত ভালো, এত ভালো, আমাদের একদম আনন্দে রাখবে। আমরা এখন ওদের কাছে ঘুরে বেড়াবো, আমরা এই লাইফটাকে এনজয় করব, আর লং ড্রাইভে যাব। কোথায় যেন নিয়ে যাবে? ও মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, তাই না? আমরা খুব ঘুরবো, আর ঠাকুরের কাছে এটাই প্রার্থনা করি যেন আমরা ভালো থাকি, সুখে থাকি, আর তুমি আমার সব সময় সাথে থেকো, আর আমরা যেন ভালো থাকতে পারি। গড ব্লেস ইউ। হ্যাঁ ভাই, রিটায়ারমেন্ট করতে যাচ্ছিস, ভালো কথা। আনন্দ কর, সুখে থাক, দলের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় ঘোর, দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছিস, আর কি। এবার আনন্দ কর, যখনই আমার সময় হবে আমি তোর কাছে আসবো। কবিতা শেষ হোক, তাই জানিস তো কোথাও বেরোতে পারছি না। যাক, সুখে থাক ভাই, আর খুব আনন্দ কর। प्रिय सुशील, आज बहुत खुशी का दिन है। तुम अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तुम जो भी हो अपनी मेहनत के बलबूते पर तुमने अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी कर ली है। अब तुम्हारी रिटायरमेंट का समय आ गया है। बाकी का जीवन डॉली के साथ खुशी खुशी व्यतीत करो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। হ্যালো সুশীল, এনজয় ইউর রিটায়ারমেন্ট লাইফ। ভালোভাবে কাটিও। অনেক কিছু করতে পারোনি অফিসে যাতায়াতের জন্য, এখন অজস্র সময়।
ডলিকে নিয়ে সুখে সংসার করো। ঠিক আছে? হ্যালো সুশীল, হ্যাঁ আজকের দিনে খুব মন খারাপও হচ্ছে কিন্তু আনন্দও হচ্ছে যে তোমার এত সুন্দরভাবে অফিসের জীবন শেষ করেছো এবং আবার সামনের সুন্দর দিনগুলোকেও সবাইকে নিয়ে আনন্দের দিন কাটাও। আমরা এই আশীর্বাদই করি তোমাকে, তুমি সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। ঠিক আছে, ভালো থেকো। হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট মেশো, এনজয়। হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট মেশো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বেস্ট অফ লাক। তোমার ঘড়িটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আশা করি তুমি খুব ভালো আছো। খুব ইচ্ছা ছিল যে 31 আগস্টে তোমার ওখানে যাওয়ার, কিন্তু করোনার জন্য যেতে পারলাম না। দীর্ঘ 38 বছরের সার্ভিস লাইফ তুমি কমপ্লিট করেছো, জানি খুব দক্ষতার সাথে নিশ্চয়ই করেছো, তোমাকে দেখে যতটুকু জানি তোমাকে। আগামী দিনগুলো তোমার খুব ভালো কাটুক, তুমি খুব ভালো থাকো সবাইকে নিয়ে, এইটুকু আশা করি। ভগবান তোমার ভালো করবে। তুমি অনেক কিছু প্রচুর অ্যাচিভ করেছো তোমার জীবনে। যাই হোক, আগামী দিন ভগবান তোমাকে খুব ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, স্বাভাবিক রাখুক, এটাই আমি আশা রাখছি। থাকো, সুস্থ থাকো, সবাইকে নিয়ে খুশিতে থাকো, আনন্দে থাকো, খুশিতে থাকো। তুমি রিটায়ার্ড লাইফ খুব ভালো কাটাও, সুস্থ থাকো, ভালো থেকো, আর সময় পেলে দেবগ্রামে এসো। Hi Sushil, wishing you a healthy, long, happy retirement life. May this next chapter of life bring you endless time to do the things you love. Be happy with your family. Okay, bye. Thank you. হ্যাঁ সুশীল, রিটায়ার লাইফ ভালো করে কাটে, ভালো থাকিস। হাই সুশীল। হ্যালো কৃষ্ণমশাই। হাই সুশীল। সুশীল, 31st ইজ কামিং, তোমার রিটায়ারমেন্ট। তুমি এত বছর 37.5 বছর তুমি খুব ভালো করে ভালোভাবে চাকরি করেছো। আমি জানি তুমি খুব কষ্ট করে মানুষ হয়েছো, নিজের চেষ্টায় চাকরি করেছো আর দারুণ জীবন কাটিয়েছো, খুব ভালো চাকরি করেছো। আশা করি নেক্সট লাইফটা তোমার আরও ভালো কাটবে, খুব ভালোভাবে কাটবে। ভালো থাকো, খুশি থাকো, সুস্থ থাকো। সুশীল, তোমার সেকেন্ড ইনিংস শুরু হতে যাচ্ছে। তুমি ওপেনিং ব্যাটসম্যানের নামবে, রানার সাথে আমি থাকবো। কিছু চিন্তা করো না, আমরা দুজনে মিলে কিন্তু জিতবো। ঠিক আছে? গেমটা আমাদের জিততেই হবে। বাই। কৃষ্ণমশাই, বেস্ট অফ লাক ফর ফিউচার, আর খুব ভালো করে থেকো, আর বাস অল দ্য ভেরি বেস্ট, অল দ্য লাভ ফ্রম আস। তোমার চাকরি জীবনের শেষ দিন। প্রত্যেক যারা সরকারি চাকরি করে তাদের প্রত্যেকে এই দিনটা আসে। তা সরকারের যে দায় দায়িত্ব সেখান থেকে তুমি মুক্ত, কিন্তু পরিবারের প্রতি একটা বিশেষ দায় দায়িত্ব আছে। তা সেই দিকে তুমি এখন বেশি সময় দিতে পারবে। তোমার এই অবসর জীবন ভালো কাটুক, সুন্দরভাবে থাকো, সুস্থ থাকো, এই কামনা করি। ভালো থেকো। রিটায়ারমেন্ট ডে বাবা, আজকে আপনার রিটায়ারমেন্ট ডে। নিয়ারলি 37 ইয়ার্স অফ চাকরি, ওটা আমি শেষ করছেন। একটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট লাইফের জন্য অনেক কংগ্রাচুলেশনস। আর আমি অনেক কিছু শিখেছি আপনার থেকে। লাস্ট এই 7-8 বছর থেকে আপনাকে চিনি, কিরকম একজন একটা ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকা যায়। আপনি একটা সেলফ মেড পার্সন, আমি জানি। সব কিছু নিজে করেছেন, স্ক্র্যাচ থেকে দাঁড়িয়েছেন। অনেকেই স্ক্র্যাচ থেকে দাঁড়িয়েছেন, এটা অনেক বড় কথা। এতটুকু লেভেলে আমি হতে পারে দাঁড়াতে পারিনি। আমি অনেক ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকআপ পেয়েছি নিজের প্যারেন্টস থেকে, যেটা আপনি পান। তাও আপনি এত বড় হয়ে উঠেছেন, এটা অনেক বড় শিকার হতে হলো আমার জন্য। প্লাস আপনি শিখেছি কি আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি এত ইন্ডিপেন্ডেন্ট কীরকম হলে আপনি নিজের 2 মেয়েকে বিয়ে করালেন, পড়ালেন, খুব ভালো শিক্ষা দিলেন ওনাদেরকে। প্লাস আপনি 2টা বাড়ি কিনেন দিল্লিতে, আর কমপ্লিটলি ডেপ্ট ফ্রি থাকা আর এতগুলো অ্যাচিভমেন্ট পাওয়া লাইফে, এটা অনেক বড় কথা। এটা আমি খুব বড় জিনিস আপনার আমি দেখেছি আর খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি। তো এটা অন্য কথা। এখন মেইন কথা আপনার রিটায়ারমেন্ট হচ্ছে, আর চাকরি
আপনি যারা আমরা সবসময় যে চাকরি করি সবসময় আমরা ফেভারিট জিনিস জব পাই না। আমরা চাকরি করি বাড়ির বিলস পে করার জন্য, ইএমআই পে করার জন্য, গাড়ি কেনার জন্য, বাড়ি চালানোর জন্য, কিন্তু কোনোদিন অনেক সময় জবটা পাইনি যেটা নিজের ইচ্ছা করার ইচ্ছা যেটা হয়। রিটায়ারের পরে একটা সুযোগ পাওয়া যায়, আপনি খুব সুস্থ আছেন, এখন ফিট আছেন, আপনার এখন সেকেন্ড ফেজ, তো এখন আপনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, ঘোরার ইচ্ছা করতে পারেন, আপনি নিজের লাইফে সব রেসপন্সিবিলিটি সাকসেসফুলি করেছেন। এটা খুব বড় মাইলস্টোন, ওটার জন্য আমি খুবই বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করি অ্যান্ড হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট লাইফ। হাই পাপা, হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট ডে। এরপর থেকে আর অফিস যেতে হবে না, খুব মজা। আর সেই সকাল সকাল উঠে সেই দৌড় ভাগ নেই, সেই বাড়িতে এসে সেই টায়ার্ডনেস আর হবে না। এবার তুমি শুধু পায়ের ওপর পা তুলে নিজের সোফার উপরে আরামসে বসে ইউটিউব দেখবে, আর কিছু করবে না, জাস্ট রিল্যাক্স করবে। অনেক করেছো, অনেক 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 করেছো আমাদের খুশির জন্য। তুমি আজ অব্দি খেটে গেছো। আমরা খুব আনন্দে দিন কাটিয়েছি নিয়ে লাইফের, যতটা আমরা একসাথে ছিলাম, উই ওয়ার দ্য বেস্ট ফ্যামিলি। আই থিঙ্ক সবাইকে তাই লাগে, কিন্তু আমার ফ্যামিলি ইজ দ্য বেস্ট। ইউ আর দ্য বেস্ট। এতদিন শুধু এই দিনের ওয়েট করছিলাম কি তোমাকে যাতে আর অফিস না যেতে হোক। সেই করোনার মধ্যে তুমি অফিস যাবেই যাবে, তোমার মতন অনেস্ট লোক। ইউ আর মাই ইন্সপিরেশন। তোমাকে দেখে আমি সবসময় ইন্সপায়ার হয়েছি যে এটাকে বলে জীবন, এটাকে বলে ডেডিকেশন। তোমার গল্প মা শুনিয়েছে, তুমি তো বেশি শোনাওনি, তুমি নিজের ব্যাপারে বেশি কিছু বলো না, কি তোমার ব্যাপারে যতটা শুনেছি কি তুমি যেইভাবে কষ্ট করেছো, তুমি যেইভাবে চাকরি পেয়েছো, তুমি কিভাবে পড়াশোনা করেছো, মানে ওটা যদি কেউ বইও লেখে তো সুপার হিট বই হবে। আই এম টেলিং ইউ। জাস্ট নিজের ব্যাপারে ভাববে বাবা। এবার তুমি ট্রাভেল করবে, তুমি আবার এখানে আসবে আয়ারল্যান্ডে, আমরা ঘুরতে যাবো ইউরোপ, আর অনেক ট্রাভেল করবো, অনেক ঘুরবো, ব্যাকপ্যাকিং। মনে আছে আমি আর তুমি মুম্বাই গেছিলাম একলা, তুমি আর আমি, ওটা আমার বেস্ট ট্রিপ ছিল। এনজয় করো নিজের রিটায়ারমেন্ট লাইফ, খুব আনন্দে কাটাও। যা তোমার হবি, যা তোমার করতে ইচ্ছে করে সব করবে এবার কিছুর জন্য ভাববে না। অল দ্য বেস্ট বাবা। আমি খুব बर्थडे ना पापा हैप्पी रिटायरमेंट। आज आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है और हमारी लाइफ का भी। आपने 37 इयर्स ऑफ जॉब करा, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हर किसी को नसीब नहीं होता ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आपके लिए। हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और अब हम आपके पास फ्री टाइम है फुल, हम मिलेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे। अब आपका सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो रही है लाइफ की, उसमें भी हम बहुत मज़े करेंगे। फर्स्ट आपने इनिंग में बहुत स्ट्रगल करा, बहुत अच्छा सेटअप करा, सब कुछ करा, वो हैट्स ऑफ टू यू। और अब सेकेंड इनिंग में भी हम बहुत मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। हैप्पी रिटायरमेंट अंकल। हेलो भाई साहब, नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ईश्वर करे आपकी आयु दीर्घ आयु हो और आप स्वस्थ रहें। ईश्वर करे आपके आगे की जो लाइफ है बहुत अच्छे से व्यतीत हो और आप इंजॉय करते रहें। ओके, धन्यवाद। অল দ্য বেস্ট আঙ্কেল। হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট পাপা। আজকে আমাদের জন্য অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট দিন।
আমাদের জন্য, তোমার জন্য। আমরা এতদিন ধরে প্ল্যান করছিলাম কি আমরা রিটায়ারমেন্টে এই করব, ওই করব, আমরা পার্টি করব, আমরা বড় গ্র্যান্ড পার্টি করব, সবাইকে ডাকবো, নিচে প্যান্ডেল করে আমরা তোমার পার্টি করব, কিন্তু ওই সব হলো না। কিন্তু আমি চেষ্টা করছি কি তোমার রিটায়ারমেন্ট এই লকডাউনের হিসাবে গ্র্যান্ড হোক আর খুব ভালো হোক। আর আমি তোমার ব্যাপারে কিছু বলতে চাই, ওটা নিশ্চয়ই অনেক লোকেরা জানে, রিলেট করতে পারবে এই কথাটা, কি তুমি বাইরের থেকে অনেক শক্ত, তুমি অনেক দেখতে পারি কি তুমি অনেক স্ট্রং, তুমি রাগী লাগো, কিন্তু অনেকজন এটা কিন্তু জানে না কি তুমি কত সফট ভিতরে, কত ইমোশনাল। তুমি আমাকে এত বড় করেছো, এত ভালো, কখনো ছেলে মেয়েদের মধ্যে কোনোদিনও তুমি কম্প্যারিজন করনি। তুমি সবসময় আমাদেরকে এনকারেজ করেছো কি আমরা খুব ভালো পড়াশোনা করি, বেস্ট কলেজে যাই, বেস্ট চাকরি করি। আর যখনও আমাদের কোনো অ্যাচিভমেন্ট হয় সব থেকে আগে এসে আমি তোমাকে বলি, কেন কি তুমি সব থেকে বেশি খুশ হও। আর আজকে তোমার অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে কি তুমি অলমোস্ট 38 ইয়ার্স, 37.5 ইয়ার্স তুমি এই নিজের চাকরিটাকে দিলে। আর এটা অনেক বড় অনার কি তুমি একটা প্রমোশন পেয়ে এই চাকরিটা শেষ করছো, এইটা সব থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট। আর এটাও আমি একটা জিনিস বলতে চাই কি আমি এটা কোনোদিনও ভুলতে পারবো না কি আমরা দুর্গা পূজাতে তুমি আমাদেরকে 8টা-9টা ড্রেস কিনে দিতে। আমরা ছোটোবেলার থেকে খুবই ভালো জামা কাপড় পরতাম, স্টাইল করতাম, লেটেস্ট জামা কিনে দিতে তুমি, কিন্তু তুমি নিজের জন্য একটাও জামা কিনতে না। কিন্তু এখন তোমার টাইম, এখন তুমি সব কিছু করে নিয়েছো, লাইফে সব কিছু অ্যাচিভ করে নিয়েছো, এখন হচ্ছে তোমার টাইম। তুমি এখন নিজের লাইফটা সেকেন্ড ইনিং অনেক ভালো লিড করো। আই উইশ ইউ ভেরি best life for you. Hello uncle, wishing you all the best for your new phase of life. Congratulations on your superannuation. Take care. See you soon. Hello uncle, happy retired life. Bye. हेलो अंकल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी रिटायरमेंट लाइफ। इस चीज़ के लिए आप शुरू से दौड़ रहे थे, आपकी दौड़ पूरी हुई, आपने अपनी जिम्मेवारियां सभी टाइम पे पूरी करी हैं। अब मेन लाइफ शुरू होती है जिसको आप बचपन से जीना चाहते थे। अब आपको आंटी का ध्यान रखना है, घूमना फिरना है, ऐश करनी है, खाना पीना है, मस्त रहना है। सुबह उठो, बच्चों से बातचीत करो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी अपने स्टाइल से जियो। थैंक यू वेरी मच। बाबू मोशा कैसा है भाई? देखा 60 साल बीत गए, इतनी जल्दी बीत गए, पता नहीं लगा। और आज देख ले तू रिटायर हो रहा है। और सबसे पहले तो तेरे को रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। तूने इज्जत से आज तू रिटायर हो रहा है, तो अब तेरी सेकंड इनिंग भी शुरू होने वाली है। और सेकंड इनिंग जो है वो तेरी बैटिंग करने की है। पहली इनिंग जो होती है वो हमारी सबकी फील्डिंग करने की होती है। मैं फील्डिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ना लाइफ में भागते रहते हैं। जैसे ना क्रिकेट के फील्ड में एक फील्डर दौड़ता है, कभी गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर जाने के रोकने के लिए, कभी कैच करने के लिए, कभी उससे कैच होती है, कभी छूट जाती हैं। इस तरह यार हम भी लाइफ में ना दौड़ते रहते हैं पहले हाफ में, कभी अपने कैरियर को बनाने के चक्कर में, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो वो स्ट्रगल चलता है। बट तूने अपनी पहली इनिंग में तो बहुत बेहतरीन फील्डिंग की है। हालांकि तू हमारी टीम का ना कोई बहुत बढ़िया फील्डर नहीं था, बट लाइफ में तूने बहुत बेहतरीन फील्डिंग की, उसके लिए तुझे बधाई। क्योंकि तूने अपनी दोनों बेटियों को अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। और उसके अलावा तूने घर में अपना घर भी खरीद लिया है दिल्ली में। और दिल्ली जैसे शहर में भाई घर खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं है, इससे देखते हैं। और उसके अलावा तू आज देख ले 40 साल की करीब नौकरी करने के बाद इज्जत से रिटायर हो रहा है। सो इट्स एन अचीवमेंट। और तेरे केस में तो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि हमने तो तेरा यार स्ट्रगल देखा है बचपन से।
गांधी स्मारक से लेकर और जब तक तेरी नौकरी नहीं लग गई, तू सेटल नहीं हो गया, हमने तेरा सारा संघर्ष, सब स्ट्रगल देखे हैं, और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प के ये सब कुछ हासिल कर लेना, इट्स एन अचीवमेंट, इट्स अ बिग थिंग। तो उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। और तू मैन ऑफ द मैच है, बेस्ट फील्डर नहीं बल्कि तू तो मैन ऑफ का मैच है अपनी फर्स्ट इनिंग के लिए। अब तेरी सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है, ये अब बैटिंग करने का वक्त है, क्योंकि बहुत दौड़ लिए, बहुत भाग लिए। अब तू रिलैक्स कर, और जो तेरी अपॉर्चुनिटीज या जो तेरी चीजें या जो तेरा इच्छाएं थी जो पूरी कई बार नहीं हो पाती, वो पूरा करने का वक्त आ गया, वो पूरी कर। हाँ, पंखे ठीक नहीं करने और तेरे से होने भी नहीं है, और बाकी वही कर जो बचपन में करते थे, क्योंकि अब तू 40 साल बाद फिर उसी हालात में आ गया जो पहले होते थे स्कूल कॉलेज के टाइम में। हाँ, वही वेले, तो वही वेलापंती कर, अपना मुंह उठा और इधर आजा। बताने की जरूरत ही नहीं है, पहले भी कौन सा बताते थे किसी के घर आने के लिए, कभी भी किसी वक्त कभी मुंह उठा के चल पड़ते थे। तो आजा इधर, एंड पुराने जमाने को याद करेंगे, बीते हुए दिनों। और बाकी तेरी दोनों बेटियों अर्पिता और अंकिता के हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और हमारी बेस्ट विशेस। हमेशा वो दोनों अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें और हमेशा हंसती रहें। और भाभी जी को हमारा प्रणाम। कभी मिले तो नहीं, बट इतना जरूर है कि भाभी जी हैं बहुत हिम्मत वाली और बहुत पेशेंस उनमें, क्योंकि तेरे साथ भाई रहना कोई मजाक नहीं है। तेरे साथ रहना, उसके लिए बड़ी पेशेंस चाहिए। और भाभी जी को आने वाले वक्त में भगवान और पेशेंस दे और हिम्मत दे, क्योंकि ये भाई साहब तो भाभी जी अब 24 घंटे घर रहने वाले हैं। बाकी jokes apart, and my best wishes to you for your next innings. So wish you all the very best for your retired life. So हमेशा खुश रहे भाई, जैसे तू हमेशा रहता ही है, और स्वस्थ रहे, संतुष्ट रहे, और बाकी मेरी बेस्ट विशेस तेरे साथ हैं। और एक बात और, बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। हाय दादा। दादा, जीवन यात्रा में इस अगले पड़ाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा बहुत अच्छी और सुखद हो। अब तक का सफर भी आपका बहुत अच्छा रहा। शतरंज के मोहरों से निकल के एक बहुत अच्छा दोस्त मैंने पाया, और कामना करता हूं कि जीवन भर आपका साथ मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी हो। और डॉली के साथ खूब घूमो फिरो। दादा, खूब घूमना है। खूब मजे करने हैं। भाभी की सारी शिकायतें आपको दूर कर देनी है। जितने पेंडिंग एप्लीकेशन है हमारी भाभी जी की, उन सबको निपटा दीजिए। बाय बाय। दादा, रिटायरमेंट बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट। अब आप अपने जीवन के एक नए फेज़ में, एक नए दौर में जाने वाले हैं, जहां हर रोज़ एक संडे होगा। संडे की तरह एंजॉय करेंगे आप, खुद भी एंजॉय करिए, भाभी को भी एंजॉय करिए। लाइफ की व्यस्तता की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो कुछ एक ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं, उनको आप अब पूरा करिए। और ख़ास तौर से जब हम आपस में पार्टी करते थे तो आप रात को 10 बजे सोने चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन आपको ऑफिस जाने की टेंशन नहीं होगी। तो हम रात को 12-12 बजे तक पार्टीज एंजॉय किया करेंगे। सो लेट्स हैव अ पार्टी सून। बेस्ट ऑफ लक। Namaste uncle, congratulations on your retirement. Best of luck for your new phase of life. Wish you a happy and peaceful retirement. You stay happy and healthy with your lovely wife, Dollu. God bless